Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my video. How are you today? I hope that you are in a good conditions. Well, I am Ibu Rinda. I'm an English teacher from SMA Negeri 11 Samarinda. Well, for our today's topic is news item text for 12th grade senior high school. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks berbentuk news item. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan dari news item yang berbentuk sederhana dari koran, television, radio, maupun media online lainnya. Memahami makna dari teks news item sesuai dengan konteks penggunaan. Oke kelas, next we are going to talk about the example. Atau kita sekarang akan sama-sama menyimak tentang contoh dari news item. The financial crisis. Largely peaceful protests have been escalating in Sri Lanka since March, when public anger erupted on the streets over rising food costs, fuel shortages and electricity cuts as the country struggled to make debt repayments. But public anger erupted last weekend, when demonstrators occupied the residences of both Rajapaksa and Wickremesinghe. Both leaders said shortly afterward that they would step down, with the resignations expected on Wednesday. But Rajapaksa left the country that day on a pre-dawn flight without resigning, leaving Wickremesinghe in charge. Rajapaksa headed to Maldives, where the former president has long held ties with the Rajapaksa dynasty, but left just over 24 hours later, boarding a Saudi flight to Singapore on Thursday, according to a high-ranking security source in Colombo. Singapore said Rajapaksa had been allowed to enter the country on a private visit, but had not asked for or been granted asylum. Shortly after his arrival, Abeyewardene, the parliament speaker, announced that Rajapaksa had tendered his resignation. Okay guys, let me introduce the concept here. Okay, next the definitions of news item text is a text which informs readers about events are considered newsworthy or important of the day. Jadi makna dari news item text di sini adalah definisinya teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian yang dipertimbangkan sebagai sesuatu peristiwa yang layak diberitakan pada saat ini atau pada masa terkini. Baik, selanjutnya adalah communicative purpose dari news item text. The communicative purpose of news item text is used to inform readers about event of the day which are considered newsworthy or important. Jadi, tujuan komunikasi dari teks news item adalah digunakan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian pada hari tersebut yang dipertimbangkan sebagai kejadian yang penting atau kejadian yang layak menjadi pemberitaan. Okay guys, now let's check about the generic structure of news item text. Baik, mari selanjutnya kita bersama-sama membahas tentang generic structure dari news item text. Baik, yang pertama ada newsworthy event. Newsworthy event ini adalah main events. It's recount the events in a summary form. Artinya, kejadian utama yang pantas menjadi berita atau topik dari berita itu ada diungkapkan di newsworthy event. And then the second is about elaborations or background. Jadi pada background di sini adalah penjelasan mengenai latar belakang adanya peristiwa tersebut, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa di berita tersebut, kemudian tempat, waktu, dan peristiwa tersebut terjadi. And then the third, yang ketiga, source or resource or of information. Sumber berita dari komentar para saksi maupun pendapat ahli yang dilibatkan dalam berita tersebut atau yang memberikan keterangan pada berita tersebut tentang kejadian atau peristiwa yang ada di dalam berita. Language feature of news item text atau unsur kebahasaan dari news item text using action verbs atau kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Using saying verbs. Using saying verbs ini adalah ketika news item text itu diberitakan, dia banyak memakai kata kerja seperti diberitakan, dikatakan, dikutip, mengatakan, memberitakan, mengutip. Kemudian juga yang berikutnya unsur kebahasaan
bahasannya adalah uses of material processes to retell the events. Artinya bahwa sebuah berita itu diceritakan berdasarkan sebuah proses dari kejadian yang terjadi, bagaimana, di mana, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. And then the last, yang terakhir, focusing on circumstances using a simple language in a writing text. Artinya bahwa bahasanya dipakai adalah bahasa yang sederhana, singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Well, okay class, now we come to the exercise 1. Let's practice together, match the words with the suitable meaning in the box related to the text. Jadi di situ ada tersedia 10 kosakata baru berdasarkan yang ada di teks. Kemudian silahkan dudukkan, temukan maknanya yang ada di dalam box. After finish exercise 1, please go to the exercise 2. Answer the questions is about the generic structure of the news item text. Find in the paragraph which one is newsworthy events, and then elaborations or background event, and then the last, find what is the source or informations of the text. Okay class, when you have done the exercises, now let's check your answer together by seeing the answer key. Okay class, I think that's all for this video. Thanks for watching. Don't forget to enjoy your life, be happy and healthy. See you next time. Goodbye.